Dili lagi magkiat diha sa karsada sa Lapu-Lapu City. Gipatawag ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan ang siklista nga naaktuhang nag-ala daredevil stunt sa kalsada. Hapit na hinuon madisgrasya. Giangkon hinuon sa maong 18 anyos o 18 years old nga biker nga nadala daw siya sa sulsol. Mubalita bahin ani si Dale Israel sa One News Cebu. Kining 18 anyos nga siklista makita nga nagdrive nga nagsulubog helmet sa Marigondon, Lapu-Lapu City kaniadtong Lunes sa gabi. Isugat siya sa usa ka wing van. Dali-daling nilihay sa dihang nagkadul na ang van. Nag-viral dayon sa social media kini nga video. Mao nga nanawagan ng mayor sa dakbayan para mailhan ang biker. Niadtong Miyerkules sa buntag, niadto ang biker sa opisina ni Mayor Jonard Ahong Chan. Isurrender siya sa atubangan sa mayor. Matod sa biker nga 5 na katuig siya ang nagbisikleta. Niadtong Pebrero lang siya nagsugod sa mga stunts. Sa laing video, makita nga walay gisulob nga helmet ang biker. Itistingan sad niya pagsugat sa usa ka modern jeep. Gigargar ko sa umigo ato na ipakuan ba tago ing ato gud. Ato di man tao ginahan anak pero gargar mo ko dali mo ko mailad. Ato nabuhat na ko siya. For me kay ganahan ko kanang get of attention. Matod sa PNP, delikado ang gibuhat sa mga biker. Yung ibang rider, imbis nag-iingat sa pag-drive, sila tuloy yung collateral damage ng mga nagpapasikat. Naka-cause sila ng panic at medyo alarma sa daan. Mag-atubang ang biker og kaso nga unjust fixation og alarm scandal. Pero swerte ang biker tungod kay hatagan siya og second chance gikan sa LGU. Nangayo na og pasaylo ang biker og misaad nga dili na mag-usab sa iyang gibuhat. Ato ang ipahimangnuan ang maong cyclista nga ibutang gid kanunay sa imuhang kaugalingon ang imuhang safety. Kay gamay lang disgrasya, posible gamay lang sipyat madisgrasya ka, posible pang mamatay ka. Patawag sab ni Mayor Chan ang kauban niini nga biker para maupaubos sa seminar sa road safety. Dale Israel, One News, Cebu.